Hello guys, welcome back. Aji especially MON district thaka manu hano pore. Konyak union MON unit. Tahan la side pra notice ekta man sob manu aware ko karne itu dia laga cover ekta dio karne aya side koina viewers khan la pore chana idea ase. Moi translate kuri kina koi jai ase but still den jana manu khan kuntu screen te notice to rakhi dia ase itu sai kina bi phalba buju paro dei koina first itu chana idea ase. Heading de mohan sai sigule dikhi pai ase Konyak union MON unit aro direct to the point one in Ajabo. The Konyak Union MON unit had an inspection on the construction site of Medical College of MON and road construction of Aboi on 28 November 2025. Itu taikan inspection jala opode and itu opode some points set up kura mahan public kan every organization every groups kan ki awareness or taikan la notice ekta ini adias. The KU examined the undergoing work of the college and expressed acknowledgement about KKP Rohi and construction team. KPP Rohi ko to ita contractor laga naam koi diya ase de Medical College MON laga aro and also MS Affluent Enterprise route for the progressive work. Itu duida contractor la naam mention kuri kina kuntu MON town to Aboi tak laga road condition itu road बनाउने सुरु करी आसी progress करी आसी and medical college मान सब जानी आसी कि itu MON village laga osore thaka itu laga opode taikan inspection ja laga and itu la opode takan points takan highlight kuri di ase. In view of importance of the ongoing construction work and in order to ensure the smooth progress without any disruption, Konyak Union MON unit hereby notifies that itu smooth functioning kurule disturbance kan iku na thakiu karne aro kam phalo karne itu notify kuri dia ase ko ase. Number 1 point mo direct sign jabo. We expect a prompt response DPR to the matters and renew commitment to completing the projects diligently. Failure to the immediate corrective may result in further consequences. DPR ko do amne jani ase ki details project report hobo DPR do details project report to itu takhan ge dio lagibo kiniga order hisabte aro itu kiniga highlight kurne ase kiniga bonaole ase itu exactly itu kuri jabole laga takhan highlight kora ekta thakise. Number 2 de unofficial taxation, monetary demands or any form of collection from the construction agencies or its workforces by any group is strictly prohibited. Unofficial demand alag line te mohan construction jadem te inigala kam kuri jadem te community develop kule try kura dem te bishi disturbance khan personal hobby group hobby unofficial khan ba itu kura do itu strictly prohibited itu to takhan allowed na kurobo and itu to takhan bra I take up kule asi kola kotha ekta itu likha mohan dikhibo pari ase. 3 day it has been observed that such taxes and imposed charges interfere with the quality, peace and successful completion of the project. Iniga collection and disturbance prado makan smoothly complete kurule project khan mahan community karne beshi bhal hol thaka itu khange quality kam process kuna pare and itu ra agire naja laga opore tahan likha itu mahan dikhibo pari ase. Any group found imposing or collecting such taxes from the construction entity will face stern action and deemed appropriate by the KU MON unit. Any group or any person itu collect kurigina disturbance itu laga project jadam de kiba kurishi kulido stern action KU unit MON bra action to loi jawle ase koigina itu bi ta highlight kora thakise. Number 5 we request citizens not to obstruct the existing route itia kurigina ja kamde mohan chutu mutu itu disturbance bishi thaki ulibi jama guri jasi gule chutu mutu disturbance pra heavy itu kam korala project effect kurna pai. For example moila site te par guna jadem de moi itu preach to banai dibi moila khor rasta de black topping do olop lagai dibi enia khana disturbance tak prabi mohan itu kuntu project jai ase itu smoothly jauna pare and quality de effect kora itu koi di ase ininga na kuru gane do request kora itu apni han opore chanai di ase. The medical college and route is a public asset for the welfare and future of the people of MON should not be hindered by the unauthorized intervention. Cooperation from all is earnest request.
itu to community la seed ekta ase and man la future build kora chis ase এটা especially lifeline man kundu ko ase rasta de ko ase এটা medical college it's a big news for everyone especially MON citizens naga manuhan karne MON flee thaga manuhan karne itu gan karne sob manura itu to community laga welfare karne ase man la future ভাল স্টেবিং লো কাৰণে এইটো এখন প্ৰজেক্ট তো মানকে ব্লেস কৰিছে এইটো টাইমলি কোনবা ডিস্ট্ৰাক্ট কৰিব কোনবা ডিস্ট্ৰেক্ট কৰিব কে ইউনিট মন তাখান বা এইটো স্ট্ৰেংথ একশন তাখান টিম ব্ৰাহি এইটো তো কিবা কৰিবলৈ আছে কইকেনা মন সিটিজেন্স মানুখানলা ওপৰতে স্পেশালি ইয়াতে ভিউয়ার্স কান কিমান আছে এইটো এৱেৰ গুনা থাকিলে পিছিতে আপনি না জানি না কিবা একটা একশন কৰিনা থাকিছে নহলে ট্যাক্সেশন ফাৰ্স্ট বুলি তাহানকে কালেক্ট কৰি কিনা ইটো লা প্ৰসেসতে এফেক্ট কৰিনা থাকিছে গলে তো মান সব কাৰণে আন্থৰা একটা জায়গা একটা লক পাউলে চান্স আছে কই কিনা ভিউয়ার্স খানলা ওপৰতে ইটো এৱেৰনেস একটা দিউলে রিকোয়েস্ট কৰা নিছনা কে ইউবা ইটো লাগা পাবলিশ কৰি দিউলে রিকোয়েস্ট কৰা নিছনা মইলা সাইড পা ইটো পাবলিশ কৰি দি আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং May God bless you all and see you in the next video.